Bonjour à tous. Merci, Pasteur Carlos, pour la confiance. Merci à toute l'Église pour la patience de m'écouter. Merci, Deborah, pour l'excellence de la traduction de la parole de Dieu. Voilà, je passe au mode portugais, c'est plus facile. Bom, estou feliz de estar aqui hoje. Je suis heureux d'être ici aujourd'hui E de poder partilhar a palavra de Deus com et de vocês. pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Hoje foi me dada uma tarefa difícil. Je pourrais avoir du retour, s'il vous plaît. Você tem que chegar para trás do corpo. Ok. Isso. Ok. Caspar. Olha, então hoje foi me dada uma missão difícil. Aujourd'hui, on m'a donné une mission difficile Porque nós estamos no mês da adoração parce que nous sommes dans le mois de l'adoration e os meus colegas pregaram mensagens maravilhosas. et mes collègues ont apporté des messages merveilleux E sobrou o último dia para mim. et il restait le dernier jour pour moi. Então, praticamente foi falado tudo sobre adoração. Alors, tout a été presque dit sur l'adoration. Eu estava pensando assim. Alors, je pensais ceci. Eu espero que eles não falem da mulher samaritana. J'espère qu'ils ne vont pas parler de la femme samaritaine. Eu acho que todos falaram da mulher Et j'ai samaritana. l'impression qu'ils ont tous parlé de la de la Samaritaine. Porque eu estava pensando sobre a samaritana Je pensais sur la Samaritaine para poder pensar pouco sobre o que aconteceu em Moriá, no Monte Moriá, pour raconter un peu sur ce qui s'était passé au mont Moria, no templo em Jerusalém, au temple de Jérusalem, no lugar de adoração, dans le lieu d'adoration, sobre o porquê os samaritanos não se davam com os judeus. sur le pourquoi les Samaritains ne s'entendaient pas avec les Judéens. E eu tinha muita coisa no meu coração. J'avais beaucoup de choses dans mon cœur, Mas eu comecei a ler a Bíblia, mais j'ai commencé à prendre la Bible, porque eu também leio a Bíblia. parce que je lis bien sûr la Bible. E comecei a pensar acerca de homem chamado Asaf. Et j'ai commencé à penser sur un homme qui s'appelle Asaph. Eu não sei se vocês já ouviram falar acerca de Asaf. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'Asaph. Por exemplo, o Salmo 73 Par exemple, le psaume 73, é salmo muito conhecido por Asaf. c'est un psaume très connu par Asaph. Então hoje nós vamos falar sobre esse tema. Alors nous allons parler aujourd'hui de ce thème, Escolhido para adorar. choisi pour adorer. Ok? Asaf, escolhido para adorar. Asaph, choisi pour adorer. Eu gostava que vocês, a Bíblia, em as vossas Bíblias, no primeiro livro de Crônicas, capítulo 15, versículo 17. Alors je voudrais que vous puissiez ouvrir vos livres, votre Bible, dans 1 Chronique, chapitre 15, verset 17. Pode ler. Les Lévites disposèrent Éman, fils de Joël, parmi ses frères Asaph, fils de Bérekia, et parmi les fils de Merari, leur frère, Étan, fils de Cushaya. Uau, até parece estar falando em línguas. On dirait que tu parles en langue. Ok. Nós vamos falar sobre esse homem. Donc nous allons parler sur cet homme, Asaf, filho de Berequias. Asaph, fils de Bérekia. Então nós vamos, se vocês, eu não sei se vocês trouxeram a vossa caneta, o vosso papel. Je ne sais pas si vous avez pris votre stylo et votre papier. É melhor Vou assim, porque assim vocês podem acompanhar, ok? C'est mieux comme ça parce que comme vous pouvez nous suivre E depois ver se é verdade. et ensuite aller vérifier si c'est vrai. Ok. Então hoje nós vamos falar sobre a vida de Asaf em 3 pontos. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur la vie d'Asaph dans 3 points. Nós vamos compreender o contexto histórico e geográfico que nasce Asaf. Nous allons d'abord comprendre le contexte géographique et historique dans lequel Asaph est né. Nós vamos falar sobre quem é Asaf.
Et nous allons aussi parler de qui est Asaph. Depois sobre o ladrão da adoração Et ensuite, nous parlerons du voleur de l'adoration e sobre o legado de Asaf. et sur l'héritage d'Asaph. Então hoje eu quero falar com vocês de um dos homens que vocês ouviram falar poucas vezes na Bíblia. Alors, je veux parler aujourd'hui d'un homme dont vous avez peu entendu parler. E poucas vezes. Peu de fois, oui. E na maioria delas, Mais dans la plupart de ces fois, vocês simplesmente ouviram pequenas citações acerca dele. vous avez simplement entendu une petite citation de sa part. Então hoje nós vamos mergulhar no currículo de Asaf. Mais aujourd'hui, on va vraiment plonger dans le parcours d'Asaph. Há muitos homens na Bíblia que nós não ouvimos falar, Il y a beaucoup d'hommes dans la Bible dont nous avons entendu parler mas eles foram muito importantes no seu tempo et qui ont été très importants à leur époque. e deixaram-nos um legado que nos alcança até o dia de hoje. Et ils nous ont laissé un héritage qui nous rejoint jusqu'à aujourd'hui. E Asaf é um desses homens. Et Asaph est l'un de ces hommes. Há quem pense que os salmos são todos da composição de Davi. Alors, il y a certains qui pensent que les psaumes ont tous été composés par David. Mas também é importante saber que eles não são. Mais il est important que vous sachiez que ce n'est pas le cas. Existem os salmos de Moisés, Il y a le psaume de Moïse, de Salomão, le psaume de Salomon, de Asaf le psaume d'Asaph e dos filhos de Asaf. et des fils d'Asaph. Asaf era um homem de Deus que viveu nos dias de Davi. Alors Asaph était un homme de Dieu qui a vécu à l'époque de David. E além de ser autor de alguns salmos, Et en plus d'être auteur de certains psaumes, escutem bem, écoutez bien, ele era o líder do louvor em Jerusalém. il était conducteur de louanges à Jérusalem. Ele foi um homem que foi orientado por Davi C'est un homme qui a été guidé par David e tornou-se maestro no culto em Jerusalém. et il est devenu responsable du culte en Jérusalem. E no tempo de Davi, Et au temps de David, ele maestrou a adoração. il orchestrait, il gérait toute l'adoration. E também no início do governo de Salomão. Et cela aussi au début du règne de Salomon. É de Asaf a liturgia dinâmica, alegre e festiva do culto em Jerusalém. C'est d'Asaph que viennent les cultes dynamiques, Alegre e festivo joyeux et festifs em Jerusalém. en Jérusalem. O seu culto era movimentado Son culte était animé com alaúdes, com símbolos, avec des luttes, com instrumentos musicais. avec des instruments de musique E o símbolo et des cymbales. era o instrumento de Asaf. C'était l'instrument que jouait Asaph. Era um instrumento da categoria da percussão. La cymbale était un instrument qui faisait partie des percussions. Asaf, ele muda a liturgia do culto. Et Asaph, il vient changer la liturgie des cultes. Ele quebra a formalidade do culto em Jerusalém. Il brise les formalités du culte à Jérusalem. Ele torna o culto mais envolvente, Il amène un culte plus impliqué, culto mais atrativo. un culte plus attractif. Então, quem era este homem? Alors, qui était cet homme? Nós vamos tentar compreender um pouco do contexto em que ele nasceu. Donc, on va essayer de comprendre dans quel contexte il est né. Em 1 de Samuel, no capítulo 4, Donc, dans 1 Samuel, verset 4, a arca de Deus foi tomada nos dias de Eli. l'arche de Dieu a été prise Nos tempos de Eli. dans la période de Délie, Numa sangrenta guerra contra os filisteus. durant une guerre cinglante avec les Philistins. A arca de Deus, ela foi levada para a terra da Filistina. L'arche de Dieu a été enlevée et emmenée dans le pays des E Philistins. vocês vão encontrar isso em 1 de Samuel, capítulo 5. Et vous trouverez cette histoire dans 1 Samuel, chapitre 5. E então a arca ela não pôde permanecer na Filistina. Et l'arche ne pouvait pas rester dans ce lieu philistin. E os filisteus trouxeram a arca para uma cidade fronteiriça. Et les Philistins ont emmené cette arche jusqu'à une ville frontalière Que se chama Kiriat Jearim. qui s'appelait Kiriath Jearim.
Saul assume o trono e reina 40 anos. Saül a régné 40 ans au trône. E ele não tem e nem sente o interesse e a necessidade de buscar a arca. Il n'a pas eu d'intérêt ni ressenti le besoin de ramener l'arche. Então a arca de Deus fica em Kiriat Jearim. Et alors l'arche est restée dans cet endroit, dans ce lieu. E de forma que a Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 2, De sorte que la Bible nous dit dans 1 Samuel verset 7, versículo 2. chapitre 7, verset 2, « Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kiriat Jearim. 20 années s'étaient écoulées. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. » Então a Bíblia nos ensina aqui La Bible nous apprend ici que a arca era o maior símbolo da presença de Deus em Israel. que l'arche était le plus grand symbole de la présence de Dieu en Israël. E é nesse período que Asaf nasce. Et dans cette période où Asaph est né, E o texto nos diz que o povo suspirava pelo Senhor. le texte nous dit que le Oups, voilà, il faut que je continue en français. Pega. Não, está sem pilha, toma. Não está sem pilha. Então, não, continua, Débora, continua. É bom? il a une pile. Ah, c'est bon, ok. Então, o texto nos diz Le texte nous dit que a alma do povo suspirava pelo Senhor. que l'âme du peuple soupirait après le Seigneur. Eles tinham uma angústia pela falta da presença de Deus. Ils avaient comme une angoisse du manque de la présence de Dieu. Não se esqueçam disso. N'oubliez pas cela. A arca era o maior símbolo da presença de Deus. L'arche, elle était le plus grand symbole de la présence de Dieu. Então Asaf nasce numa época de decadência espiritual. Alors, on voit que Asaph est né dans cette période de décadence E spirituelle. essa decadência espiritual está todo Israel em Jerusalém. Et cette décadence spirituelle se retrouve dans tout Israël et Jérusalem. E nós vemos que isso acontece desde os dias de Eli. Et nous voyons que cela se produit dès la période d'Élie. E nós continuamos a ver em Samuel, no capítulo 1, versículo 13. Nous voyons cela dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1, verset 13. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer ses lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Então, o sacerdote aqui Alors le sacrificateur, là, já não tinha discernimento espiritual. il n'avait plus vraiment de discernement E spirituel. no capítulo 3, versículo 1, Et dans le chapitre 3, verset 1, il nous est dit « Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. » então o que nós compreendemos aqui? Alors qu'est-ce que nous comprenons là? Que já não havia visões, C'est qu'il n'y avait plus de visions. que a palavra era rara, a palavra do Senhor era rara. Que les paroles du Seigneur étaient rares. E o sacerdote já estava cego. Et le sacrificateur était déjà aveugle. Então, sem as visões, Et alors, sans vision, sem a palavra do Senhor, sans la parole du sem Seigneur, as profecias, sans les prophéties, sem as interpretações, sans les sem interprétations, os dons espirituais, sans les dons spirituels, havia aqui il y avait ici uma clara decadência espiritual. une claire, nette décadence spirituelle. Os filhos de Eli estavam todos desviados. Les enfants d'Élie étaient tous déviés. E eles estavam profanando o santuário. Ils profanaient le O santuário de Deus que estava em Siló. le sanctuaire de Dieu qui était à Silo. Eu não sei, talvez isso nos diga qualquer coisa Je ne sais pas si cela nous dit quelque chose dos tempos em que nós estamos vivendo. dans les temps que nous sommes. Eli, depois de Eli, Et après Élie, assume o governo de Israel. Alguém vai assumir o governo de Israel? quelqu'un gouverne Israël, Ok? Não agora num sistema teocrático, et plus du tout dans un système théocratique, mas num sistema monárquico. mais dans un système monarchique. E esse homem é Saul, Et cet homme, c'est Saül. o príncipe regente. C'est le prince régent.
A decadência espiritual que já estava em Israel no dia de Eli La décadence spirituelle qui se trouvait en Israël dans le temps d'Élie ficou pior ainda était pire encore no tempo de Saul. au temps de Saül. Porque a Saul ele se apostatou da fé. Parce que Saül, il s'apostasie de la foi, il se détourne de la foi. Então Saul, a apostasia foi de uma forma tão completa Cette apostasie a été tellement complète que Saul ele esqueceu os princípios espirituais que Saül en a oublié les principes spirituels, que deveriam reger uma nação. ces principes qui devaient régner et gouverner la nation. Não percam o raciocínio. N'oubliez pas ce raisonnement. A subida de Davi ao trono, L'ascension de David au trône, logo a seguir Saul, tout de suite après Saül, trouxe para Israel, a apporté en Israël, escutem bem, écoutez bien, dos maiores avivamentos da nação. un des plus grands réveils de la nation. E vocês perguntam por quê? Et vous vous demandez pourquoi? Porque a arca havia sido levada 40 anos atrás. Parce que l'arche qui avait été emportée à peu près 40 ans auparavant, Então David vai até Kiriat Jearim et David est celui qui va à Kiriath Jearim, e resolve trazer a arca para Jerusalém. il décide de ramener l'arche à Jérusalem. Não pode haver adoração sem a presença de Deus. Il ne peut pas y avoir d'adoration sans la présence de Dieu. Então talvez vocês perguntem, Alors peut-être que vous vous demandez, qual é a importância disso tudo? quelle est l'importance de tout cela? E a resposta está nas palavras que eu disse acerca da arca. Et la réponse est dans la parole de ce que je vous ai dit au sujet de l'arche. A arca é o maior símbolo material e físico da presença de Deus. L'arche est le plus grand symbole matériel et physique de la présence de Dieu. Então é por isso que David traz a arca para Et Jerusalém. c'est pour cela que David ramène l'arche à Jérusalem. Então o povo compreende, se a arca não está em Jerusalém, Parce que le peuple comprend que si l'arche n'est pas à Jérusalem, a presença de Deus não está lá. la présence de Dieu n'y est pas. E é por isso que e essa é a compreensão do povo naquele cenário bíblico e histórico. Et ça, c'est la compréhension du peuple dans ce contexte historique et biblique. Então David também compreende isso. Et David comprend cela. Vai buscar a arca Il va chercher l'arche e acaba trazendo extraordinário avivamento em Jerusalém. et cela génère un extraordinaire réveil à Jérusalem. De tal forma que a Bíblia diz De telle manière que la Bible nous que o dit culto com a chegada da arca que le culte lors de l'arrivée de l'arche se tornou tão explosivo, était tellement explosif, tão extraordinário, tellement extraordinaire que David ele quebra o protocolo. que David brise le protocole. E alguns protocolos que as pessoas achavam corretos para adorar, Il y avait des protocoles que les gens pensaient être corrects pour adorer. E David ele quebra esse protocolo. Et David, il rompt ces protocoles. E a Bíblia diz que ele tira suas vestes reais. La Bible nous dit qu'il ôte ses vêtements royaux, Ele desce da sua plataforma il descend de l'estrade e ele começa a dançar no meio do povo. et il commence à danser au milieu du peuple. David ele não queria tristeza na adoração. David ne voulait pas de la tristesse dans l'adoration. A coisa estava tão alegre Et cette situation était tellement joyeuse que David ele não para de dançar que David n'arrête pas de danser e de adorar a Deus. et d'adorer Dieu. A dança também é implementada nos tempos de Asaf Et la danse existait déjà du temps de Asaph, como modo de adoração a Deus. en tant que mode d'adoration. E quando vocês leem a Bíblia, Et quand vous lisez la Bible, vocês vão ver vários exemplos desse. vous voyez qu'il y a divers exemples. Dos exemplos, claro, é a história de Miriam. Un des exemples très clairs est l'histoire de Myriam. Miriam, eles quando passam o Mar Vermelho, Lorsqu'ils traversent la mer Rouge, Miriam, ela assume a adoração. Myriam, elle se met à adorer Ela começa a dançar, né? et elle commence à danser E a louvar a Deus. et à louer Dieu. Então, vocês conhecem a história, aparece aqui a mulher de David.
Et vous connaissez aussi l'histoire de la femme de David, que começa a murmurar contra David. qui commence à murmurer au sujet de David. E ela começa a dizer, mas olha como esse rei, isso não é coisa de um rei. Et elle commence à dire, mais ça, c'est pas un comportement d'un roi. O povo está adorando Le peuple est en train d'adorer e o rei quebra o protocolo. et le roi, il brise le protocole. Nos dias de hoje seria assim. Dans les jours actuellement, ce serait comme ça. Ele tira sua gravata, Il enlève sa cravate, ele tira o seu fato il enlève son costume e começa a dançar no meio do povo. et commence à danser au milieu du Isso não peuple. é coisa de rei. Ça, ce ne sont pas des comportements d'un roi. Isso não é coisa de rei. Ce ne sont pas des choses d'un roi. Mas isto é coisa que se faz ao rei dos reis. Mais ce sont des choses qui se font au roi de rois, Amém? devant le roi des Eu rois. não sei se vocês podem glorificar Je Jesus ne por sais pas isso. si vous pouvez glorifier Dieu, Jésus pour ça. Mas vamos voltar para Asaf. Mais nous retournons à Asaph. Nós compreendemos que o culto está explosivo. Donc nous comprenons que le culte est explosif. David está adorando com dança no meio do povo. David est en train d'adorer avec la danse en train de danser au milieu du peuple. A alma do povo que suspirava por Deus L'âme du peuple qui soupirait après Dieu estava alegre, est dans la joie. porque Deus estava respondendo à oração do Parce povo. que Dieu a répondu aux prières du peuple. Deus levanta um homem para promover o avivamento em Jerusalém. Dieu a levé un homme pour apporter un réveil à Jérusalem. Homem que implanta uma adoração através da música, Un homme qui implante l'adoration au milieu de la musique, através do louvor e da à dança. travers la louange, la danse. Mas você pergunta, a pregação não é sobre Asaf? Mais vous vous demandez peut-être, mais le message n'est pas sur Asaph. Então por que falar de David? Alors pourquoi parler de David? Porque eu vou ousar dizer algo aqui para vocês hoje, Parce que je vais vous dire quelque chose là-dessus. Osez vous dire quelque chose là-dessus. que ainda não escutei ninguém a dizer. Quelque chose que je n'ai jamais entendu personne dire. Que David não seria David David ne serait pas David se ele não tivesse um Asaf do seu lado. s'il n'avait pas eu un Asaph à ses côtés. Asaf foi simplesmente extraordinário no aspecto do culto, da adoração Asaf e da restauração da música. Asaph a été vraiment extraordinaire dans ce qui concerne la gestion du culte et l'adoration. Na restauração da música e da poesia no sistema de adoração. La restauration de la musique, de la poésie dans l'adoration. Asaf era um levita. Asaph était un lévite. Vocês vão compreender o que eu quero dizer. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ce que je veux vous dire? Asaf era um levita. C'était un lévite. Repitam comigo. Répétez avec moi. Levita. Lévite. Levite. Lévite. Voilà. No sentido amplo da palavra, Dans le sens large de cette parole, lévite. desculpa, não no sentido amplo da palavra, Alors c'était un lévite, pas dans le sens large de ce mot, como alguém pensa que levita é aquele que faz parte somente do ministério de louvor. comme quelqu'un qui dit je suis lévite parce que je fais partie de l'équipe de louange. Asaf era levita da tribo de Levi, Mais Asaph, lui, il était lévite parce qu'il appartenait à la tribu de Lévi. filho de Baraquias, Il était fils de Bérékia, descendente de Gerson. descendant De Gerson. de Gershom. De Gershom. E eu vou explicar isso para vocês Donc je vais vous expliquer cela. no livro de 1 Crônicas, capítulo 6, versículo 1. Dans 1 Chronique, chapitre 6, verset 1, fils de Lévi, Gershom, Kehat et Merari. E no versículo 39, Et dans le verset 39, son frère Asaph, qui se tenait à sa droite, Asaph, fils de Bérékia, fils de Chiméa. o que significa ser da tribo de Levi? Alors qu'est-ce que cela signifie de faire partie de la tribu de Lévi? A tribo de Levi, entre as 12 tribos de Israel, Cette tribu de Lévi fait partie des 12 tribus d'Israël. esta foi a tribo que Deus escolheu para ministrar no altar. Et c'est cette tribu, la tribu de Lévi, que Dieu a choisi pour servir au niveau de l'autel. Deus escolheu para ser ministro do altar. Il les a choisis pour être ministres de l'autel. Eu não sei se vocês estão compreendendo. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Só podia ministrar no altar quem era da tribo de Levi. Seulement ceux qui faisaient partie de la tribu de Lévi pouvaient servir à l'autel. Só pode ministrar no altar quem foi chamado.
Seuls pouvaient servir au niveau de l'autel ceux qui étaient appelés, Quem foi escolhido. celui qui a été choisi. Mas todos podem ministrar no altar, né? Mas todos podem ministrar no altar. Mais tous peuvent servir dans l'autel Quando o altar somos nós. quand l'autel c'est nous. Eis o lugar da adoração C'est ça le lieu de l'adoration, da mulher samaritana. de la femme Vocês samaritaine. estão compreendendo? Vous êtes en train de Então, comprendre? o que significa ser da tribo de Levi? Alors qu'est-ce que cela signifie faire partie de la tribu de Lévi? Era algo extraordinário. C'était quelque chose d'extraordinaire. Era chamado para ser escolhido para adorar. Né? C'est être choisi pour adorer. Para você entender a importância disto, Pour que vous puissiez comprendre l'importance de cela, você precisa saber que quando Israel saiu do Egito, vous avez besoin de savoir que quand Israël est sorti de l'Égypte, o Senhor disse aos primogênitos: le Seigneur a dit aux premiers-nés, os primogênitos são meus. les premiers-nés m'appartiennent. Então, os ministros do altar em Jerusalém Alors les serviteurs dans l'autel à Jérusalem seriam então os primogênitos. devaient être les premiers-nés. Mas quando Arão faz o bezerro de ouro, Mais lorsque Aaron a construit le veau d'or, o povo adora o bezerro, esta imagem, e o povo adora esta imagem e cai em prostituição. oui, à ce moment-là, le peuple tombe dans la prostitution La prostituição espiritual. spirituelle. E todo Israel estava envolvido nesse pecado. Et tout Israël a été impliqué dans ce péché. Então a Bíblia diz que Moisés desce do monte Et la Bible nous dit que Moïse est descendu de la montagne, e ele traz as tábuas da lei. apportant les tables de la loi. E Moisés vê aquela cena lamentável. Et Moïse voit cette scène terrible. Vocês conhecem a história. Vous connaissez Ele l'histoire. quebra as tábuas. Il brise les tables. E a Bíblia diz que Moisés subiu para um lugar alto e disse: Et la Bible nous dit que Moïse est monté sur un lieu élevé et a dit quem é do Senhor passa para este lado. que celui qui est du Seigneur passe de ce côté. Então a palavra de Deus nos diz, Et la parole de Dieu nous dit, escutem bem, écoutez bien, que todos da tribo de Levi, nous dit que tous ceux de la tribu de Lévi, todos adoradores, tous les adorateurs, vocês estão compreendendo isso? vous êtes en train de comprendre, Passaram tous passèrent. e foram a única tribo Et ça a été la seule tribu que não se prostituíram com a idolatria. qui ne se sont pas prostitués dans l'idolâtrie. Então Moisés diz para eles: Alors Moïse leur dit, tomem a sua espada prenez votre épée e punam com morte et, aqueles que profanaram o arraial. et donnez la mort à ceux qui se sont, Que profanaram qui o ont arraial. profané. E a partir daquele dia, Et à partir de ce moment, Moisés diz: Moïse a dit, o Senhor deixará hoje uma bênção sobre vocês. le Seigneur laissera sur vous sa bénédiction. E qual é esta bênção? Quelle est cette bénédiction? É a bênção da unção sacerdotal. C'est la bénédiction de l'onction sacerdotale. Então a tribo de Levi Alors la tribu de Lévi passa a ser ministro do altar, devient serviteur de l'autel, adoradores, adorateur. desde o nascimento, Dès leur naissance, consagrados ao Senhor consacrés au Seigneur para adorar a Deus. pour adorer Dieu. Eu quero que vocês compreendam uma coisa. Je voudrais que vous compreniez quelque chose. Vocês são ministros do altar, Vous êtes serviteurs de l'autel, adoradores, adorateurs, que no meio difícil qui dans les temps difficiles, não se prostituem com este mundo, qui ne se prostituent pas avec ce monde, mas que guardam o vosso coração. mais qui gardent vos cœurs E foram chamados mais que para cantar, et qui ont été appelés plus que pour chanter, mais do que para vir à igreja, plus que venir à l'église, foram chamados para adorar qui ont été venus pour adorer Deus vivo, un Dieu vivant, Deus santo, un Dieu saint, Deus que está entre nós, un Dieu qui est au milieu de nous, Deus que merece ser adorado. un Dieu qui mérite d'être adoré. Então Asaf ele compreende isso, Alors Asaph, il comprend ça, que o seu nascimento que sa naissance, não era por acaso. ce n'était pas par hasard. Ele foi chamado, Il a été appelé, ele nasceu il est né para adorar. pour adorer. Você nasceu para ser um Vous êtes adorador. né pour adorer. Você pode dar glória a Deus Vous por pouvez isso? glorifier Dieu pour ça. Eu vou passar aqui de uma forma bem rápida. Je vais passer assez rapidement. Então vocês sabem que os levitas
A tribo de Levi era distribuída em 3 famílias. Alors vous savez que la tribu de Lévi était divisée en 3 parties E cada com as suas funções no santuário. et chacune d'elles avait des fonctions dans le sanctuaire. Os levitas eram distribuídos em 3 equipas. Donc les Lévites étaient divisés en 3 équipes. Os coatitas, Il y avait les Kéatites, filhos de Coate. qui étaient les fils de Kéat, Os gersonitas, les Gershonites, filhos de Gerson. fils de E Gershon, os meraritas, et les Mérarites, filhos de Merat. fils de Merari. Eu não vou falar sobre os coatitas nem os meraritas. Je ne vais pas parler des Kohathites et des Merari. Kéatites et des Mérarites, Eu quero simplesmente falar pouco sobre os mais je vais gersonitas. juste parler des Gershomites. Eles cuidavam do adorno do tabernáculo, Ils prenaient soin du tabernacle, das cortinas, dos véus, das toalhas. des rideaux, des voiles, des toilettes, des serviettes. Eles eram responsáveis pelo ornamento do santuário. Ils étaient responsables de l'ornement du sanctuaire. Eles conduziam as cerimônias festivas de adoração no culto a Deus. Ils conduisaient les cérémonies, Festivas de adoração a Deus. les fêtes d'adoration à Dieu. E somente eles poderiam tocar naquilo que estava sem estar embrulhado no tabernáculo. Et seulement eux avaient le droit de toucher ce qui n'était pas emballé et enveloppé. Vocês vão encontrar tudo isso depois no livro de Números, capítulo 3, ok? Vous trouverez E ça capítulo 4. dans Nombre chapitre 3 et chapitre 4. Então Asaf era gersonita. Et Asaph et Gershomite. Portanto, ele e a sua família Et c'est pour ça que lui et sa famille, era responsável pela liturgia do culto da adoração. ils étaient responsables de la liturgie du culte et de l'adoration. Asaf era músico tão importante na época de Davi, Asaph était un musicien tellement important dans l'époque de David que ele foi nomeado pelos levitas, qu'il a été nommé par les Lévites, juntamente com Etan e Emã, de la même manière que Ethan et Éman, como líderes da adoração, en tant que leader d'adoration. desde os dias em que David foi buscar a arca em Kiriat Jearim. Depuis le moment où David est allé chercher l'arche et l'a ramenée en Jérusalem. E eu gostava hoje de simplesmente lembrar-vos de uma coisa. Et je voudrais juste vous rappeler quelque chose. Que quando a arca estivesse em Obed-edom, na casa do Geteu, Que tant que l'arche était dans la maison d'Obed-Édom, a adoração não poderia ser completa. l'adoration ne pouvait pas être complète. Então, Asaf, ele vai à frente. Alors Asaph, il va avant, Ele vai liderar o momento de adoração il va conduire un moment d'adoration no culto que vai levar a arca até Jerusalém. de cette cérémonie, ce culte qui va amener l'arc jusqu'à Jérusalem. Escutem bem, de Obed-edom De Obed-Édom a Jerusalém jusqu'à Jérusalem, houve tempo de adoração. il y a eu un temps d'adoration. E vocês precisam compreender Et vous avez besoin de comprendre que a adoração, que l'adoration, ela não pode ser limitada a tempo único na igreja. elle ne peut pas être limitée à un temps unique dans l'Église. Ela vai de Obed-edom Elle va de Obed-Édom até Jerusalém. jusqu'à E de Jérusalem. Jerusalém, Et de a Jérusalem, adoração continuará no céu. l'adoration continuera dans le ciel. No céu não haverá pregações, Dans le ciel, il n'y aura pas de prêche, de não haverá message. sermões, Il n'y aura pas de sermon, mas haverá adoração. mais il y aura l'adoration. Eu não sei se vocês estão Je compreendendo ne sais isso. pas si vous êtes en train de comprendre ça. Amém? Amen. Haverá adoração. Il y aura l'adoration. Os pastores já não vão pregar mais, Les pasteurs ne prêcheront plus. porque o pastor dos pastores, Parce que le pasteur des o pasteurs, rei dos reis, le roi des o rois, Senhor dos le senhores, Seigneur des seigneurs, estará ministrando sobre a nossa il vida. agira son ministère sur nos vies. E nós o adoraremos Et nous l'adorerons em espírito en esprit. e em verdade. Et en vérité. Quantos podem adorar a Jesus Combien por peuvent isso? adorer Dieu? Aleluia. Eu vou passar aqui umas coisas, senão o pastor vai dizer cala-te. Je vais passer certaines choses parce que sinon le pasteur va me dire de me taire. Ok. Eu quero simplesmente abrir parênteses aqui para Je vocês. veux juste ouvrir une parenthèse maintenant pour vous. Que Asaf era homem que tinha disposição Asaph était un homme qui avait une disposition para adoração. pour adorer. Adorar é mais que cantar. Adorer, c'est plus que chanter. É mais do que dançar. C'est plus que danser. É mais do que tocar bem instrumento. C'est plus que de jouer très bien un instrument. Adoração envolve corpo, alma e espírito. L'adoration implique le corps, l'âme et l'esprit. Asaf não esperou ser nomeado líder do louvor, hein?
Asaph n'a pas attendu d'être nommé leader de louange para adorar. pour adorer. Ele já adorava sem o ser. Il adorait déjà sans être nommé. Não espere ser alguma coisa N'espère pas être quelque chose para ser adorador. pour être un adorateur. Você nasce adorador. Tu es né adorateur. Você nasce Tu es adorador. né adorateur. Outro detalhe, Un autre détail, Asaf é um músico profissional. Asaph est un musicien E professionnel. ele decidiu tornar-se mestre de música em Jerusalém, Et il est devenu enseignant de musique à Jérusalem. formando outros músicos para adorarem a Deus no templo. Il formait d'autres musiciens pour être dans l'adoration. Eu não vou ler o versículo, Je não ne vais temos pas lire tempo, le verset. que mas je vocês vois. podem notar, está em 1 Crônicas, capítulo 25, versículo 6. Dans 1 Chronique, chapitre 25, verset 26, Versículo 6. verset 6. Ele decide se tornar um músico profissional. Donc il décide de devenir musicien Ele professionnel. decide colocar o seu talento a serviço do rei, do reino e de Deus. Il apporte son talent au bénéfice du roi et de Dieu, Do rei, do reino e de Deus. du roi, du royaume E de Deus. et de Dieu. E nós vemos tudo isso em 1 Crônicas, no capítulo 16, Et nous voyons cela dans 1 Chronique, chapitre 17, quando diz que David nomeou como líder dos músicos de Jerusalém. quand il nous est dit que David a nommé... O nomeou líder dos músicos il de les Jerusalém. a nommés quelques leaders à Jérusalem. Então, nós compreendemos aqui que a liturgia toda muda Et nous comprenons que toute la liturgie a changé e que há um momento de adoração através da vida desse homem. et qu'il y a un moment d'adoration à travers la vie de ces hommes. E nos dias de David, Et à l'époque de David, foi instituído o culto de adoração em Jerusalém. ils ont mis en place des cultes d'adoration à Jérusalem. Escutem bem, nos dias de David, À l'époque de David, passou aqui Eli, antes passou Eli, donc avant il y a eu Élie, passou Saul, il y a eu Saül, mas somente nos dias de David mais seulement à l'époque de David é que foi instituído que a été institué, mis en o place, culto de adoração em Jerusalém. le culte d'adoration à Jérusalem. Escute bem, Écoutez bien. culto de 24 horas de adoração. C'était un culte d'adoration de 24 heures. Havia turnos entre os levitas. Il y avait des roulements entre les Havia Lévites. turno entre os sacerdotes. Il y avait des roulements entre les sacerdotes. Todos adoravam a Deus. Tous adoraient Dieu. 24 horas. 24 heures. E Asaf era o responsável por essa adoração. Et Asaph était responsable de cette adoration. A Bíblia diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. La Bible nous dit que le feu brûlera constamment sur l'autel et ne s'éteindra pas. Isso fala de adoração. Et cela nous parle É d'adoration. como fogo. C'est comme un feu. É como uma paixão. C'est comme une É passion. como estilo de vida C'est comme un style de vie que nós não devemos deixar apagar. que nous ne devons pas laisser s'éteindre. Asaf é um homem dedicado quanto ao serviço do culto estabelecido. Asaph est un homme dévoué à la gestion du culte. Ele cuida das 3 famílias de Gersonitas. Il prend soin des 3 familles Gershomites, A família de Etan, a família de Emã. la famille de Ethan, E a família de Eman Asaph. et sa propre famille. Asaf é responsável para liderar a adoração e o louvor. Asaph est responsable pour diriger la louange et l'adoration. Asaf participa de todo o reinado de David. Asaph participe à tout le règne de David. E quando David morre, Et au moment où David décède, Salomão assume o trono e constrói o templo no dia da inauguração. E constrói o templo. Salomon reprend le trône et Salomon construit le temple. E nos dias da inauguração do templo, Et dans les jours de l'inauguration du temple, quem é que estava nomeado para liderar o coral? qui était celui qui était nommé pour conduire toute la chorale? Asaf, C'était Asaph, adorador. un adorateur. O tempo de David passou Le temps de David est passé e Asaf, já o velho Asaf, et Asaph est déjà vieux. ele assume a adoração no templo. Il gère l'adoration dans le temple Porque o templo está construído, parce que le temple a été e construit eu passo a expressão, Deus tem uma casa, et Dieu a une maison. ok? É uma expressão. C'est une expression. Deus tem uma casa. Dieu a une maison. O velho Asaf, Le Asaph âgé, eu não sei se Deus vai falar contigo agora. je ne sais pas si Dieu est en train de te parler maintenant.
ele não deixou de adorar, il n'a pas cessé d'adorer, porque o pastor dele parce que son pasteur foi para a reforma. est parti à la retraite, Porque o pastor dele morreu. parce que son pasteur est mort, Porque o seu líder parce que son chef mudou de igreja. a changé d'église. Quando Salomão Quand Salomon assume o lugar de David, prend la place de David, havia algo que não poderia mudar. il y avait des choses qui ne pouvaient pas changer. Era a adoração. C'était l'adoration. Porque nós não adoramos homem, Parce que nous n'adorons pas des hommes, nós adoramos a Deus. nous adorons Dieu. Eu acho que vocês não escutaram. Je crois que vous n'avez pas entendu. Asaf não deixa de adorar. Asaph n'arrête pas Quando d'adorer. seu pastor morre, Quand son pasteur meurt, quando seu pastor vai embora, quand son pasteur s'en ou va, quando seu pastor vai para a ou reforma. quand son pasteur part à la Vocês retraite. estão compreendendo isso? Est-ce que vous comprenez ça? Asaf, quando ele chega Asaph, quand il arrive no novo templo em Jerusalém, dans un nouveau temps à Jérusalem, ele diz a primeira coisa que nós vamos fazer il dit que la première chose que nous devons é faire, adorar a Deus. c'est adorer Dieu. É adorar a Deus. Adorer Dieu. Adore a Deus. Adore Dieu. Adore a Deus. Adore Dieu. Adore a Deus. Adore Dieu. Então Asaf ele é dedicado. Alors Asaph est dévoué. Então quando o serviço do culto é estabelecido no templo de Salomão, Et quand le culte est mis en place au temple de Salomon, ele cuida desses pormenores. il gère tout ça. Esse homem, ele não desiste de adorar a Deus. Il ne s'arrête pas d'adorer Dieu. Há uns versículos bíblicos que eu não vou ler, ok? Il y a d'autres versets bibliques que Mas je ne eu vais pas dou para pouvoir lire, vocês. mais que je vous Eu donne les só quero ler références. o último versículo, versículo 14 do 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 14. Je vais juste lire un dernier verset dans 2 Chroniques, chapitre 5, versets 12 et 14. Verso 14. Si? Não, só o último, 14. Ok, juste le 13 et 14. 14. Le 14, pardon. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Uau! Vocês compreenderam o que vocês leram? Est-ce que vous avez compris ce que vous venez A ce qu'on Bíblia vient de diz que lire? há uma nuvem La Bible nous dit qu'il y avait une nuée que, enquanto eles adoravam, qui, lorsqu'ils étaient en train d'adorer, que encheu a casa de qui Deus. remplissait la maison de Dieu. E os sacerdotes não puderam permanecer em pé, Et les sacrificateurs ne pouvaient pas rester debout, nem ministrar, ni plus exercer leur service por causa da glória, à cause de la da gloire, presença do Senhor de la présence du que Seigneur estava na casa. qui était dans la maison. A adoração L'adoration, traz a presença de ça, Deus. elle amène la présence de A Dieu. adoração L'adoration, traz a presença de elle Deus. amène la présence de E Dieu. ninguém ficava em pé Et personne ne restait por debout causa da presença en raison de la do présence Senhor sobre a casa. du Seigneur sur sa maison. E esta é a primeira e a única vez Et c'est la première et la seule fois que não há uma ministração, où il n'y a pas de service. porque a glória do Senhor Parce que la gloire du Seigneur chegou primeiro. est venue en premier. Chegou primeiro. Est venue en premier. Chegou primeiro. Est venue en premier. Adora Jesus. Adore Jésus. Aleluia. Adore Jésus. Loba cena rabachá. Eu me emociono quando falo nisso. Eu me emociono quando eu falo Ah, nisso. j'ai une émotion quand je parle de ça. Porque nós estamos a falar de um mês de adoração. Parce que nous sommes en train de parler d'un mois sur E é l'adoration. impossível concluir esse mês de Et adoração c'est impossible de terminer ce mois sur l'adoration sem que a glória de Deus sans que la gloire de Dieu invada a casa. remplisse sa maison. Sem que a glória de Deus, Sans que la gloire de Dieu, sem que a nuvem de Deus, c'est quand la nuée de Dieu Surabacoba, entre sobre a nossa vida. vienne dans notre vie. Alléluia. Ele era um homem que adorava de tal maneira C'était un homme qui adorait d'une telle que a manière glória de Deus que descia. la gloire de Dieu est descendue. Isaías estava só quando viu a glória do Senhor numa visão. Ah, Ésaïe avait Isaïas. vu Ésaïe, Estava sozinho. il était tout seul lorsqu'il a eu une vision. Ele viu a glória do Senhor Il a vu la gloire du no Seigneur. ano em que morreu o rei Uzias. Foi no ano em que morreu o rei Uzias. C'était dans l'année où est mort Uzia.
Mas Asaf, Mais Asaph, com todo Israel, avec tout ele Israël, vê a glória do ils Senhor. ont vu la gloire du Seigneur. E a glória manifestar-se no templo. Et la gloire se manifestait dans le E nós temple. estamos a falar de algo coletivo. Nous parlons de quelque chose de collectif. Isaías, ele vê sozinho. Et Ésaïe, il a vu ça tout Mas seul. Asaf, ele traz a glória de Deus. Mais Asaph, il a amené la gloire de Dieu Através da adoração à travers para o meio l'adoration do povo. au milieu du peuple. Simplesmente Simplement. 2 minutos antes de eu terminar minha mensagem. 2 minutes encore avant de terminer mon Feche os message. teus olhos. Ferme tes yeux. Feche os teus olhos. Ferme tes yeux. Imagine Asaf Et imagine Asaph no templo, dans le temple, Jerusalém, à Jérusalem, adorando ao Senhor. en train d'adorer le Seigneur. A Bíblia diz que o coral cantava em toda Jerusalém, La Bible nous dit que la chorale chantait dans toute Jérusalem que a adoração ouvia-se et que l'adoration s'entendait a quilômetros. à des kilomètres, Todos os povos ouviam, que tout le peuple todos entendait, adoravam. tous Eu não sei adoraient. o que eles estavam a cantar. Je ne sais pas ce qu'ils étaient en train de chanter. Eu não sei o que estava saindo do coração Je ne sais deles. pas ce qui sortait de leur cœur. Mas eu imagino Mais j'imagine a glória de Deus la gloire de Dieu descendo. descendant. Feche os teus olhos. Ferme tes yeux. Je t'adore. Eu imagino Asaf cantando isso. Oui, je t'adore. Ensemble, allez. Ensemble, chantons. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Encore une fois, ensemble, allez. Lève tes mains comme ça et dis. Je t'adore. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Ensemble, allez, adore o Senhor. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Então eu imagino neste momento, Alors imagine à ce moment-là, eu estou quase a terminar. je suis presque en train de terminer. Eu imagino todo Israel louvando, J'imagine tout Israël en train de todo louer, Israel adorando. tout Israël en train d'adorer. E é verdade que quando o povo sai do cativeiro, Et il est vrai que quand le peuple est sorti de la a adoração captivité, continua. l'adoration a continué. A Bíblia diz nos Salmos que a harpa, o instrumento é pendurado no salgueiro. La Bible nous dit qu'il y a une harpe qui est Pendurado no arco. pendue dans l'arche, Mas é verdade que o povo continua a adorar. mais il est vrai que le peuple a continué à adorer. E quando eles saem do cativeiro, Et quand ils sortent de la a captivité, primeira coisa que eles fazem la première chose qu'ils font, é adorar. c'est adorer. Quando Neemias reconstrói, Quand Élie reconstruit, Néhémie reconstruit les murailles et reconstruit le a temple, adoração vem de cima. l'adoration est venue d'en haut. Então nós não podemos esquecer Alors nous ne pouvons pas oublier que a adoração que l'adoration, faz parte de um estilo de vida. ça fait partie d'un style de vie. E rapidamente, Et rapidement, a quem queira roubar a sua adoração,
Qui veut voler? Il y a quelqu'un qui veut voler l'adoration. Existe ladrão de adoração. Il existe un voleur E d'adoration. isto começou no céu. Et ça a commencé déjà dans le A ciel. Bíblia diz: La Bible nous eu dit, subirei aos céus, je monterai aux cieux, acima das estrelas de Deus, au-dessus des étoiles de Dieu. e exaltarei o meu trono no monte da congregação. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée. E aqui é o próprio Satanás Et ça, c'est qui? C'est Satan que está tentando roubar a adoração qui veut voler l'adoration de Deus. de Dieu. Ah, eu não sei se vocês estão Je ne sais compreendendo. pas si vous comprenez. O diabo, Le diable, a única coisa que ele quer la seule chose qu'il é désire, ser adorado. c'est être adoré. Mas ele não pode. Mais il ne peut pas. Então, quando ele estava no céu, Alors quand il était dans le ciel, fazendo como Asaf, il faisait comme Asaph. regendo o coral, Il gérait la chorale. ele quer tomar adoração para Il ele. voulait l'adoration pour lui. E a Bíblia diz: subirei aos céus, Et la Bible dit, je monterai aux cieux, acima de Deus, au-dessus de Dieu, e exaltarei o meu trono. et j'exalterai mon trône. Então a palavra de Deus nos diz Et la parole de Dieu nous que dit Deus o derrubou por terra, que Deus o mandou por terra, que Dieu l'a renvoyé sur terre, porque a adoração parce que l'adoration pertence somente a Ele. appartient seulement à lui. Aleluia! Mas em Mateus capítulo 4, Mais dans Matthieu chapitre 4, ele vem de novo. il est revenu à nouveau. Ele não desiste. Il n'abandonne pas. Ele diz: a adoração tem que ser para mim. Il dit à nouveau, l'adoration E doit a être pour Bíblia moi. diz em Mateus: levou num alto monte, Et la Bible nous dit dans Matthieu, me levou num lugar alto il l'a transporté sur une montagne e élevée. mostrou-lhe os reinos do mundo Il lui a montré les royaumes du e a monde glória desses et reinos. leur gloire. E o diabo Et le disse: diable lui dit, tudo isso eu te je darei. te donnerai toutes ces Escute choses. bem, ele não consegue no céu. Il n'a pas réussi, écoutez bien, il n'a pas réussi au Então ciel. ele vem tentar o Cordeiro de Deus. Alors il vient essayer tenter l'agneau de Dieu. E ele diz: se tu prostrado me adorares, Si tu te prosternes et que tu m'adores, eu te darei tudo isso. je te donnerai tout ça. Então Jesus lhe disse: Alors Jésus lui dit, retira-te, Satanás, retire-toi Satan, porque está escrito: parce qu'il est écrit, ao Senhor teu Deus ton adorarás. Dieu tu adoreras. E só Ele, Seulement lui, só Ele seulement lui, darás culto. pour les cultes. Somente a Ele. Lui seul, Você vai adorar, Marijó. tu Com a vas sua adorer. música. Somente a Ele. Seulement lui, Vocês vão adorar vous allez adorer com o vosso louvor. avec votre louange. O ladrão da adoração, Le voleur d'adoration, ele continua aí. il continue. Mas Deus, Mais Dieu, Ele merece toda a adoração. il restitue l'adoration. Somente ele Il será mérite adorado. l'adoration. Eu vou parar por aqui hoje. Je vais m'arrêter ici. Eu não posso continuar mais. Je ne peux pas continuer Mas eu só quero davantage. dizer Mais je veux juste que a vous dire adoração de Asaf que l'adoration era d'Azaph, profética. elle est prophétique. Era profética. Elle est prophétique. Eles louvavam a Deus e profetizavam. Ils sont venus à Dieu et ils ont prophétisé. Eles adoravam Ils adoraient e et ils profetizavam. prophétisaient. Quando nós adoramos a Deus, Quand nous adorons, há profecias. il y a des prophéties. Mas o ladrão da adoração, Mais le voleur de ele anda l'adoration, por lá. il règne par Ele ici. quer entrar na sua Il casa. veut rentrer dans ta Ele quer maison. roubar a tua Il veut adoração. t'enlever ton Ele adoration. quer que você adore a Il Ele. veut que tu l'adores. Ele não quer que a sua família adore a Il Deus. ne veut pas que ta famille Mas a l'adore. família de Asaf Mais la famille d'Azaph era uma família de adoradores. était une famille d'adorateurs. A sua família Ta famille será uma família sera une famille de adoradores. d'adorateurs. Digam comigo assim: Dis avec moi, a minha família, ma famille a minha família será uma família sera une famille de adorador. d'adorateurs. Eu adorarei somente ao meu Deus. Seulement mon Dieu. Quantos podem adorar a Deus? Combien peuvent adorer Dieu? Aleluia. Fecha os teus olhos. Ferme tes yeux. Shuraba obesina Robert. Shukana abasubaha. Hoje te adoro. Tous ensemble, chantons. Oui, je t'adore. On peut se lever tous ensemble, si vous voulez.
Si je vis, Seigneur, Alléluia. Ensemble. Shubabade. oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Eu não sei o que eles estavam cantando, Je sais pas ce qu'ils étaient en train de chanter, mas cante isso mais ils chantaient ça. e adore a Jesus. Chante ça et adore Dieu. Adore Jésus. Ensemble, ensemble, ensemble. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Shurama. Si je vis, Seigneur, Aleluia. c'est pour A adoração era profética. L'adoration était E prophétique. Deus quer falar contigo Et hoje. Dieu veut parler avec toi aujourd'hui. Filho meu, Mon fils, escute a minha voz. mon enfant, écoute ma voix. Eu estou à procura Je cherche de verdadeiros des véritables adoradores adorateurs que adorem ao meu qui Pai adorent mon em Père espírito en esprit e em verdade. et en vérité. Shurabasokarabasha. oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour Ontem, Hier, quando eu cheguei de Portugal, quand je suis revenue du Portugal, eu recebi uma triste notícia de uma família de africanos j'ai reçu une mauvaise nouvelle d'une famille africaine que faleceu uma pessoa. dans laquelle une personne est décédée. E eu fui visitar Et essa. je suis allée visiter cette famille. E quando eu chego lá, Et quand j'arrive là, a casa estava cheia la maison était remplie dos nossos irmãos africanos. de nos frères africains. E eu li uma palavra, Et j'ai lu une parole. fiz uma oração. J'ai prié avec eux. E do nada, Et comme rien, eles começam a cantar. ils ont commencé à chanter. Eu compreendo o que se passou aqui com Asaf. Et je comprends ce qui s'est passé avec Em Asaph Israel. en Israël. Eles começaram a cantar no dialeto deles. Et ils ont commencé à chanter dans leur dialecte. E a glória de Deus Et la gloire de Dieu invadiu aquela casa. a envahi cette maison, Não rempli cette maison. não era sentimento de tristeza. C'était pas un sentiment de tristesse. Era algo inexplicável. C'était quelque chose d'inexplicable. Eu não sei o que eles cantaram. Je ne sais même pas ce qu'ils étaient en train de Eu não chanter. sei o que Asaf cantou aqui em Jerusalém. Et je ne sais pas ce qu'a chanté Asaph en Israël, en Mas uma coisa Jérusalem. eu sei, Mais une chose que je que sais, o ladrão de adoração que le voleur de não l'adoration teve lugar naquele dia. n'a pas eu de place Porque dans ce jour-là. somente a ele, Parce que seulement darás pour lui, louvor. à lui, tu Não donneras importa ta em que louange. língua, Peu importe dans quelle não langue, importa como. peu importe la Adore. manière, mais adore. Adore, Adore, adore. Eu adore. gostava de terminar com vocês assim. Et je voudrais terminer avec Feche os vous vossos olhos. comme ça. Ferme tes yeux, Coloque-se em pé. mais tiens-toi debout. Querido Pai, Cher Père, que a nossa casa, que notre que a maison, nossa família, que notre famille, que os nossos amigos que nos amis compreendam comprennent que não é em Moriá, que ce n'est pas, no Monte Moriá, ce n'est pas dans le mont Moria, que não é em Jerusalém, que ce n'est pas à que a Jérusalem, arca já não está aqui, que l'arche n'est plus là, mas que nós somos o templo mais que nous sommes le temple e que adoramos o Pai et que nous adorons le em Père espírito e em verdade. en esprit et en vérité. Digam assim comigo, Dis cela avec moi. eu profetizo. Je prophétise. Diga assim comigo, eu profetizo Dis avec moi, je prophétise que a minha casa, que ma maison, os meus filhos, que mes enfants, a minha esposa, que mon époux, o mon meu épouse, esposo,
Os meus netos que mes neveux, mes petits-enfants serão adoradores. des adorateurs, Serão adoradores. seront des Eu adorateurs. profetizo Je prophétise adoração l'adoration na minha casa. dans ma maison.